Balita ko tiya. Oy, tiyog. Oy. Naroon ka daday? Yaya, sige maglingkod. Hindi tag motor mo tiyog. Aw ka na. Inmax. Fully paid ba? Ilma ko ah. Balik naman ko dayon. Hindi ko problema. Balik yung po dahil na. Sige. Salamat. Tara sila eh. May basket eh. Ako na ipanghambog ng motor. Kini. Naisida eh. Sakto sad para ignong rich kid ba. Kita mo sa motor bay. Nindot kisa. Hinduta ko na naboy. Siyempre. Ulipid ko ni. Ataya, chuya motora. Ato na ilaag na. Di ko eh. Pag-up lang gikuha, magasgasan pa lang ne. Sige na. Musod ra bitaw ng 5. Nakuha ng motora. Sige na. Pultang beda nato. Ay nalanggod. Wa magina ko pasakya akong uyab. Kamo na noon. Murag may uyab oy. Siya naman. A few inches later. Asa naman itong bata Ganiha raman ito, pa man nabalik. Purot lang akong soft drinks eh. Tiya, dati ba sa'yo, tiya? Salamat. Atayin bata, gaunsa ka ni diha eh. Naarap di ka diha, ganina rin paabot ni mo. Oh no! Gayam ni mo. Ganina rin nagihulman ni mo kung motor. Ngayon ka, mabalik ka dahin. Di ang motor. Nangambog pa. Mao din nalangay ka ha. Hambog di ka ng motor ha, adim na imuha. Ano ko ay? Ya, sa masiri rin, bebe. Imuha. No, mama. Shout out na guys. Shout out di ko ni Victoria Diasis Adlawan ug ni Emily Gallardo Ondoy. Yay! Thank you. Shout out ni Ria Escala ug ni Angelo Sumailo. Shout out nyo guys. Shout out ko Miko Agalar ug Judy Analikan Agang. Thank you. Yay! Thank you. Shout ko ni Nets Ginao og ni Cherry Grace Tanay. Salamat. Thank you guys. Shout out kong Fernando Lalikan Agang ug Arlen Lilis. Yay! Thank you guys. Shout out ko ni LB Gallardo ug James Dilapina. Thank you guys. Yay! Thank you. Shout out ko ni Angel Baby, Carlo Jan Harley Kabigas, o ni Carlo Maglasang naghiwag laman. Yay! Thank you.
Shout out kay kong Daniel Ondong og ni Irene Gaspar Ondoy. Thank you. Sa ganaan magpa-shout out guys, just comment below para ma-shout out dayon mo sunod video. Thank you kayo, thank you. Thank you guys. I love you all. Bisaya na dako, way